साधारण निर्वाचन अल्प दिन बाकी थिबा बेले पांडव जना फाउंडेशन अध्यक्ष श्री संतोष जेना अंटा भिड़िले। निर्वाचन बैतरणी पारी हेबा पई विभिन्न नारा देई पंचायत स्तर कर्मी को तत्पर कले। आज जटणी निर्वाचन मंडली अंतर्गत गठपाटना ठारे एक विराट कर्मी सम्मेलन आयोजन करा जायतिला। उक्त सम्मेलन रे पदनपुर पंचायत पूर्वतन सरपंच एवं जटणी नागरिक सुरक्षा मंचर सभापति श्री दिवाकर मंगराज पौरोहित्य करिथिबा बेले मुख्य आकर्षण थिले श्री संतोष जेना। डॉक्टर संतोष जेना आज जटणी निर्वाचन मंडली 28 नंबर जोन रे मलीपड़ा ग्राम पंचायत रे आज कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित होउची। प्रति पंचायत रे होउची। एठी मध्य कर्मी माने स्वतः बाहुछंती जे आमे डॉक्टर संतोष जेना पई लड़ाई करिवु। से प्रतिश्रुति रक्षा करूँ। आज ये कर्मी सम्मेलन के पहुँची एवं समाने आज 31 पंचायत निर्वाचन मंडल भीतर अच्छी 31 पंचायत प्रति पंचायत कर्मी सम्मेलन आरंभ होती। आज कर्मी सम्मेलन होती। आज प्राय 300 कार्यकर्ता को डक जा उपस्थित अच्छा। कर्मी सम्मेलन निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत बड़ा सहायक हम निर्वाचन नहीं नहीं रे जटनी अच्छी। जटनी ब्लॉक अंचल हो, भुवनेश्वर ब्लॉक अंचल हो एवं खोर्धा ब्लॉक अंचल हो बा जटनी म्यूनिसिपालिटी हो, सबुत नहीं नहीं रे छाप। दीर्घ 77 वर्ष स्वाधीनता पर आज आम से स्वाधीनता पाई ना। तेणु बहुत कम बाकी अच्छी जहाँकि जो मैंने आसुंच नेतृत्व नहीं कि निजक देखुं, निज पानी देखुं, निज ज्ञाति कुटुंब पुओ पुतुरा एम ही राजनीति करेंगे। पीढ़ी पर पीढ़ी से राजनीति करेंगे या देखुं। समस्त जिनस बढ़े चलती निज काय को बढ़े चलती। जनसाधारण अवस्था से बुझी ना। तेणु ताकू प्रतिहित करने मोर आज आविर्भाव अच्छी। निश्चित भाव में बेकारी समस्या बहुल भाव अच्छी। जटनी बहु गुड़े अनुष्ठान जटनी टाउन एवं भुवनेश्वर बहुत बड़ा अनुष्ठान हो जाइए। से अनुष्ठान रे बाहर आसाम गुजरात बिहार से टेम्पोरारी सर्विस बच्चे से आज चाकरी कर जटनी जनसाधारण किसी उपकृत होना। गोटे एजुकेशनल हब होता से जटनीवासी किसी सुविधा सुजोग ना चाकरी सुविधा सुजोग ना पढ़ार सुविधा सुजोग। से सुविधा सुजोग सब नौ बाहर लोक। तेणु ताकू प्रतिहित करूँ। एम्स गोटे बड़ अनुष्ठान अच्छी जहाँकि प्रतिदिन 4000 4500 लोक आसुँच। किंतु आम साधारण लोक साधारण कार्यकर्ता एवं सेठाकार लोकाल कार्यकर्ता लोकाल लोक से फैसिलिटी सुविधा सुख पाऊना। ताकू आम डिमांड करूँ जे सेठी लोकाल फैसिलिटी मिनिमम 20% 25% दि जाऊ। आउर अनेक समस्या अच्छी। समस्या को दूरीकरण करने आम आज निर्वाचन मैदान में प्रतिद्वंदिता करने निष्पत्ति जनसाधारण सहित मुझे निष्पत्ति नौ। निश्चित भाव में बहु असुविधा अच्छी। कृषि क्षेत्र को पानी जाऊना जहाँ थिला से रिपेयरिंग हो जाऊँगी। जो MI प्रोजेक्ट हो बा इरिगेशन हो ता खाली रिपेयरिंग जाऊँगी। किंतु कृषि क्षेत्र में पानी पहुँचुनी। कृषि क्षेत्र संपूर्ण भाव में अवहेलित अच्छी। ता बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर दूषित अवस्था एवं सिक अवस्था। सरकार पुराना इंडस्ट्री गुड़ी को किसी करूना, नुआ इंडस्ट्री की प्रोत्साहन दौरान कि से प्रोत्साहन ठीक भाव में हो पानी। आउर अच्छी ग्रामांचल बेकारी संख्या बहुत भाव में एवं दादन संख्या बहुल भाव में ताकू प्रतिहित कर। आज्ञा देखु आज आम निष्पत्ति नहीं सर्वप्रथम भुवनेश्वर ब्लॉक अंतर्गत गड़ मलीपड़ा ग्राम पंचायत आज हूँ गोटे कर्मी सम्मेलन एवं ये 8 गोटी गाँव को नहीं हूँ मलीपड़ा ग्राम पंचायत। ये 8 गोटी गाँव प्रत्येक गाँव आम निष्पत्ति नहीं 10 ରୁ 15ଟି लोक आम कर्मी आमको लेकिन आज ये सम्मेलन एवं कर्मी सम्मेलन सागर गोटे बंधु मिलन उत्सव आम पालन करूँ आगामी 2024 विधानसभा निर्वाचन पाई। ये तो आम बड़ धरण मीटिंग करूना ये गोटे कर्मी सम्मेलन आ बंधु मिलन उत्सव। तेणु आपको बड़ आकार न करके आम आम बंधु मान सहित जोगाजोग करूँ। आसंता विधानसभा निर्वाचन किभली परिचालना किभली समस्त सहित समन्वय रक्षा करी विधानसभा निर्वाचन में आम केमती जितवा
এই পঞ্ଚାୟତ ନୁହଁ, ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କାରଣ 31 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା 23ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଥିରେ ରହିଛି ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଆମକୁ ଟିକେଟ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଏକୁ ନେଇକରି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭ ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, ଘର ହେଉଛି ଛତାବର। ମୁଁ ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି ବାଛିଲୁ? ସମସ୍ତେ ମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କି ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ଜନସେବା କରନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜନସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଜନସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି ଯେ ନା ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ତେଣୁକରି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେଣି। ଯାହାକୁ ମାନେ ସିଏ ଯଦି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରୁ ନିଜ ପକେଟରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପକେଟରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଯଦି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନେତା କରିପାରିବା ବା ସିଏ ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ବାଛିଛୁ। এটা শুଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଡ଼ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗଡ଼ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଲଢ଼ିବେ ସେଇ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ବା କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ